ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ମାଛ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲା? ମନ୍ଦିରରେ 2 ନମ୍ବର, ରାବଣ ସୀତାକୁ ଅଶୋକ ବନରେ କାହିଁକି ରଖିଥିଲା? କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ତିଲୋତ୍ତମା ସାହୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସର କାହା ହାଡ଼ରୁ ହୋଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀଟେ ଥାଏ, ତାର ନାମ ହଉଛି କୁର୍ମା। କୁର୍ମା ବୁଢ଼ୀ ସବରୀ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥିବେ। ସବର ନୁହେଁ, ସେ ଏନ୍ତା ମାଛ ମାରବାର ଲୋକ, କେଉଁଟ ଲୋକ। ତ ସବୁଦିନ ମାଛ ମାରିକରି ସେ ଖାଇବା ଲୋକ ତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାଏ। ତ ସେ ନେଇ ଜାଣିଥାଇ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେସନ୍। ତ ଠିକ ସେନ୍ତା ଦିନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଗଲା ଯେ ଭୋଗ ରାଗ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଖାଇବା ଲାଗି ମସଲା ଆଇଟମ କିଛି ନାହିଁ। ତ କୁର୍ମା ବୁଢ଼ୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁଦିନ ଖାଲି ଏନ୍ତା ବିନା ମସଲାର ଭାତ ଶାଗ ଖାଉଛନ୍, ମୁଇଁ ଯଦି ମାଛକେ ରାନ୍ଧିକି ରାନ୍ଧିଲେ ଭଗବାନ କାଣା ମୋର ଭୋଗ ଖାଇବେ କେ? ତାର ମନରେ ଏତେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ମାଛକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧିଲା ଆଉ ମାଛକେ ଧରିକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକେ ଯାଉଛି। ତ ମାଛ ରାନ୍ଧି ଦେ, ତାର ସେଣ୍ଟଟା କେନ୍ତା ମହକି ଯାଇସି। ପଣ୍ଡା ମାନେ ଅଟକେ ପକାଲେ, ଆଉ କାଣା ଆଣିଛୁ ଦେଖା ଆଗ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗବା। ତ କୁର୍ମା ବୁଢ଼ୀ ଡରି ଯାଉଥାଏ, ଭାଇ ମତେ ଧରିକରି ଭଗବାନ ତୁମେ ଏଖା ମୋର ସାହା ଭରସା। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଖୁଲି ପକାଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସେନା ଓ ମାଛ ନେଇଥାଏ, ସେଟା ପୋଟଲ ଭଜା ହେଇଯାଇଥିବା, ପଣସ ହେଇଗଲା। ହଁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲିକରି ସେଟା ମାଛ ଭଜା ନେଇକରି ପଣସ ଭଜା ହେଇଗଲା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଛ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲା କୁର୍ମା ବୁଢ଼ୀ। କୁର୍ମା ବୁଢ଼ୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଟା ମାୟାରେ ଏଟା ପଣସ ଭଜା ହେଇଗଲା। 2 ନମ୍ବରରେ, ରାବଣ ସୀତାକୁ ଅଶୋକ ବନରେ କାହିଁକି ରଖିଥିଲା? ଅଶୋକ ବନରେ ରଖବାର ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ। ତ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କାହାର ହସ୍ତରେ ସେ ଛଣି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ତ କେବଳ ରାବଣ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ, ତେଣୁ କରିକରି ଅଶୋକ ବନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ନିବାରଣ ହେବା ବୋଲି। ଆଉ ବି ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବଜ୍ର, ଏଟା ବ୍ରହ୍ମ ନେଇ ସେଟା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ହାଡ଼ରୁ ବନିଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଅସୁର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ଅସୁରକୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ଋଷିଙ୍କର ନାମ କାଣା? ଦଧିଚି ଋଷି। ତ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ ହାଡ଼ରୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବା, ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଅସୁରର ବିନାଶ ହେବା। ତ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ପାଶକି ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ, ତୁମର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମର ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ରୁ ଅସ୍ଥିରୁ ବଜ୍ର ବନିବା, ଆଉ ସେ ବଜ୍ରରେ ହିଁ ସେ ଦାନବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା। ତ ଦଧିଚି ଋଷି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ମୋର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନରୁ ଯଦି ସାରା ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଇଁ ଦାନ କରିବି ବେଲେ। ଆଉ ଦଧିଚି ଋଷି ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ବନିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର, ଆଉ ସେଇ ବଜ୍ରରେ ହିଁ ଦାନବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେନ୍ ଧୀବରଟା ଡଙ୍ଗା ବାଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକେ କରି କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଡଙ୍ଗାତି ବସି ନେଇ ପାର, ତୁମର କଥା ତ ମୁଇଁ ଶୁଣିଛେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପଥର କେ ଏନ୍ତା ମାରିଦେଲ ଯେ ସେ ପଥର ପରେ ନାରୀ ହେଇଗଲା, ମୋର ଡଙ୍ଗା କେ ତୁମେ ଯଦି ମାରିଦେବ, ମୋର ଡଙ୍ଗା ଯଦି ନାରୀ ହେଇଯିବା, ନାଇଁ ମୁଇଁ ତୁମର ପାଦକେ ପହଲା ଧୋଇ ଦେସି ବୋଇଲେ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକେ ଧୋଇ ପକାଲେ ଧୀବର, ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯାହାର ପଦ ପଦ୍ମକେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ନେଇ ଧୋଇ ପାଇଲେ, କୋଟି କୋଟି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ନେଇ ଧୋଇ ପାଇଲେ, हे धीवर किए थिला जे धीवर किए थिला जे
ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକେ ଧୋଇ ପାଇଲା ବୋଲୁଛି। ଓ ସେ ଧୀବର କିଏ ଥିଲା ହଁ ଯେ କମ ସେ କମ को माई भंजा एली बोली घर के टिके नहीं थी तो आदर मान टिके करी थी तो मामू घर के जेते बेले भी आसली हेंता नहीं दिन बेले जिए आवा ताहाके कहसन सोर सोर। और रात बेले जिए आसी ताहाके कहसन चोर। तुम्हें रात रे आसी चोर बराबर देखो सच्ची मो चोर न है गो माई हम्म जे ई कथा कहले घर के नबो कहा तो सुनो सुनो राधा माई देई करी मन सत्य जुग कथा धन परग श्रवण श्रवणावती राजर जे राजा थिले बोली बिना कारणे दान करुथिले बोली माई गो इटा हला सत्य जुगर कथा श्रवणावती राज्य बोली गोटे राज्य थिला राज्यर राजा थिले बलि राजा अच्छा अच्छा तो बलि राजा बिना कारण रे सप्ताह में द यज्ञ कले हाँ। आउ बिना कारण रे से माने दान करी करी गर्व कले मो ठारू दानी आउ केही नहीं किए नहीं ना तो तो कहना है प्रभु गर्व गंजन नरहरि गर्व न सहंती कहारी कहारी संगे संगे प्रभु नारायण वामन रूप हेले आहा आहा बलि को दान मागिले प्रभु जेते बेले अशेष भुवन लटी गला पाद तले 84 काठी गंगा लोचे पाद पड़ी दरंडी दरंडी गंगा न पाइला लड़ी आहा आहा तृतीय पादरे बलि को चापिले पाताल कटके जाई गो राजा कराइले तो बलिंकर गौरव चुना करवा लगी बामन प्रभु तीनी पाद भूमि मागले बलिंग को पाताले चापी थी आहा चापी दी थी पातालपुर के बलिराजा को भसई देथिले तो बामन प्रभुंकर तीनिटा पाद थिला तीनटा पाद हाँ हाँ तांकर तो दुईटा पाद थिला गुटे पाद नाभि कमलरू काढ़ी करी बलिंग को पाताले चापी थी तो तीनी पाद धुईबा पाई वेदपति ब्रह्मा आसिले आहा त्रिपाद दर्शन निमंते वेदपति जानो सेठाकु आसिले माई करग श्रवण माई गो बाबू गो बामन प्रभुंकर तीनिटा पाद के धुईबा लगी वेदपति ब्रह्मा अच्छा अच्छा कोमंडले गंगा जमुना सरस्वती को आनी करी आनी करी प्रभुंकर पाद धुईबा लगी आसीछ आहा तो सही समय बामन प्रभु ब्रह्मा को टिके माया कर्मी बोले हाँ। आउ माया करी देले बोले केनता माया कले ब्रह्मा को दक्षिण सेहु माया बिहाइले नख कुण रे जल लुचाइण देले तो जेते बेले वेदपति ब्रह्मा जल के पादरे धुईबा लगी डाली अच्छा अच्छा प्रभु माया करी देले आउ तांको बाम गडर नख कुंडरे लुचेई देले हाँ ब्रह्मांकर मन रोष हे गला रोसवाई हाँ रोष्ट हे करी काना कले काना ना हे प्रभु वामन प्रभु मते माया कल प्रभु मुई तुमको अभिशाप देउछे द्वापर जुगरे तुम बाम अंगटा दुर्बल हेबा आउ सबरटे तुम पादरे सर बाजला पर तुमर मृत्यु हेबा बोली कि अभिशाप दे बोले गंगा पानी के बाम गोड़े लुचे देथिले
बोलिकर से बामगड़े ही तांकर जीवन हाँ जीवनटा थिला सेति लगी कृष्ण सदा बेले छंदा चरण रे चिनी आंगुठ केनता लुचि करी छंदा चरण रहसन गोमाई पुणी भकत हितरे भगवान ब्रह्मांकर मन वेदना कथा प्रभु जानी पाइल अच्छा अच्छा आउ का बोले जानिछ त्रेता जुगरे तुही धीवर होइबू राम अवतारे मोर पाद जे धइबू तो ब्रह्मा को मन दुख नहीं करो बोली आउ बामन प्रभु का बोली ना त्रेतया जुगरे तुम्हें धीवर रूपे जन्म हेब मुई जन्म हेमी राम रूपरे पितृ सत्य पालिबा पई जेते बेले वन को जाउथिमी सही समय तुम्हें मते मोर पाद के धोई देब बोली तेणु करी वेदपति धीवर होइले त्रेतया जुगरे माई पाद जे धोइले वरदान देइथिले वेदपति ब्रह्मा को बोली तो त्रेतया जुगरे सेति लगी धीवर हेले वेदपति ब्रह्मा रामचंद्रंकर पाद के धोइथिले गोमाई आगो सिंदूर जन्म कथा दियो बुझाई आहा ए कथा दियो बुझाई प्रेम शिला सुनिबे पंडिते भाला तीन सतीर 15 पति हेटा भी कथा कथा रे कहि देबी आर बाबू सिंदूर जन्म कथा कहि देबी नै सिंदूर केनु जन्म हला अलगा वर्ण माने हला रंग अलगा रंग नहीं करी बोलिया कह जे ने आ की धोप कह जे हला की लाल कह जे हला कथा भी कहबो विवाहिता मां माने केते जगह रे लगाबार कथा केन समय के लगाबारटा केते जगह रे लगाले का पुण्य फल मिलसी काती लगाबारटा ई सिंदूर जन्म विवरण विषय कह आ ज्ञानी विश्रवा ऋषिंकर ज्येष्ठ पुत्र हेला रावण रावणर स्त्री हेले मंदोदरी मंदोदरी गोटे प्रकृति सती स्त्री सती स्त्री 60टा सती स्त्री ऊपर मंदोदरी ना गोटे भी আছে सुनता तो मंदोदरी रो स्वामी हेला रावण रावण 10टा मुंड थाए तो दिन को गुटे दिन रे गुटे मुंड रे भाभी करी मंदोदरी संगे पिरती करथाय बिले मंदोदरी भाभी थिले जे मोर 10टा पति अछि 10टा पति संग समान गो हां तो 300 बाहु 10 मुंड बेले रावण मंदोदरी के बियाह हला सम्यति सत्य करिथिला का बोली जे केभे भी तते जीवंती मुई विधवा नै करे मके ब्रह्मा वर दैछन अमर हेथि ने मरे तो रावण के तो रामचंद्र मारी देले मंदोदरी विधवा हबार कथा किंतु मंदोदरी विधवा नहीं काहे जे रावण कथा देथिला मंदोदरी के केभे विधवा नै करि दिए नहीं कर दिए तो ई कथार मर्यादा के रखबा पई प्रभु रामचंद्र फेर थरे विभीषण संगे ताको विवाह करि दे विवाह करि देले मंदोदरी को तो मंदोदरी गुटे सती स्त्री रे गणना हिचन रावण 10टा पति रूप रे ग्रहण करिथिले आ फेर थरे विभीषण को पति कले गुटे सती हेले 11टा पति हेले तापरे बाली सुग्री होइछन दुई भाई तो सुग्रीवर पत्नी तारा को चुरई करी कर नै जेथिला बाली तारा गुटे भी सती स्त्री रे गणना हिचन तो तारा गुटे स्त्री हेले सती स्त्री हेले आ बाली सुग्री दुईटा पति हेले 11 के 12 13 हेले 13टा पति हेले 13 पति हेले ना गोटे सती और दुईटा पति वृंदावती सती जलंधर एवं भगवान विष्णु तारा पति 3टा सती हेले 15टा पति हेले कि या हमर कला बदन
ଅସାର ମାସେ ନେବ ତ ନମ୍ବର ତ ବୋଲୁଛୁ ଗो ସବୁ ଗାନାତି କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା ଖାଲି ହିଆ ଆମର କଲା ବଦନ ମୋର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର କହୁଛ ଶୁନ ଗো କଲା କାନ କଲା ବଦନ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର କହୁଛ ଶୁନ ଗো କଲା କାନ କଲା ବଦନ জরু তো জাতক বাবু সিঁদুর বলি সুরথ যেতেবেলে কীট পতঙ্গ জীব পরম কেহি নথিলি সর্প প্রথমে ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি জন্ম আদি হেলে যে মাতা অনাদি হেলে যে পিতা আদি মাতা যেতেবেলে রজ হেলে তাঙ্কর রজ ই বসুধারে পড়িগলা ଆଉ ତାଙ୍କ ରଜରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଜାତ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଆଗ ଆଦି ରଜରୁ ତ ଜାତ ବାବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ ଗୋ ମୋର ମହାସୁତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ ମା ମୋର ମହାସୁତା ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ତୁମେ ଜାଣ ଗୋ ମୋର କଲା ବଦନ ତୁମେ ଫେରି ଯ ତୁମ ସଦନ ଗୋ ମୋର ମନ ମୋହନ ସିନ୍ଦୁରଟା ହେଲା ଆଦି ମାତାଙ୍କର ରଜରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ବିବାହିତ ନାରୀ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବି କରି ଜାଣିପାରେ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କରି ଜାଣବା ସେଥିର ଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି क्या बोली गो ମା କେ ମାର हाँ ସାସ କେ ଧର हाय আর ভেব সঙ্গে প্রীতি কর तमे करू था मा तमर भेब संगे आगो भेब पुत्र भव কাইলে भेब संगे ती करबाला काटा करूछे नहीं गो माँ के मार बोले हमर जन खराब मनटा अछि हाँ हाँ कु मन हाय गो से मनटा के मारी दे हाँ माँ के मार हैला कि हेला सास के धर हाँ बोले शास्त्र के धरी करी जदी हम कली जगरे मनीष मन चाल मार दुई पाद आके बढ़ी पार पारमा गो सास के धर भैब संगे प्रीति कर भैब अर्थ हैला भाव समस्तଙ୍କ ठारे ଆମେ ଭାବ ରଖି କରି ବଡ଼ के बड़ सान के सान कका कका बाबा के बाबा दादा के दादा समस्तଙ୍କୁ मानी कर चल मार आगो मा उतुछे दोई पेन बारी तो शास्त्र रे कवि प्रमाण देले काय बोली बहुछे गोटे आजिकाली माँ माने सिंदूर के खिए खिलारी लगोछन बालून कुटी लगोछन माचिस खाड़ी लगोछन के मामर कोने আছে যে বিড়ি আর মাচিস पीसन নে নে প্या সিন্দুর লাগাছন বিড়ি না এন্তা গোল इंद किंद्रे दसन কেন্দ্রিয়া সং গোল আর মাচিস না ডাইরেক্ট ইতালমা हेंता नु से शास्त्र रे कवि प्रमाण देले ई हमर पांचटा अंगुठी होचे पंच पंचपांडव ई पंच पांडव भितरे कनिष्ठ हेले नकुल 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 ई कनिष्ठ अंगुरे सिंदूर धारण करछ हाँ सिंदूर धारण करबार आगरो मैं तुमको पांचटा नियम कथा कहि दउछि काय काय नियम गो सिंदूर धारण करबार आगरो हमें पूर्व दिग को चाहि करी ही सिंदूरटा धारण करबार हाँ कथा हाँ गाथी पाथी करे आसिले हे हे कहि द पाइन त तुम घर दुई नंबर जिते बेले गाथी करी मां माने आसन ई बालटा कोचा ओदा थिला समय रे सिंदूर के धारण नहीं करबार कथा हाँ যদি গো মা মাচিস পতর কেন বিয়া বর্তমান এমার্জেন্সি কাম ने जीवार किछि नहीं सब सेति लाग परे शास्त्र के धरि कर जिमा बोलु छै शास्त्र हिसाब हमें सिंदूर व्यवहार करबार कथा तीन नंबर रे आजिकली फैशन जमाना मां माने आ सिंदूर के
ଅଧା ନାରୀ ଆଜିକାଲି ଟୁକେଲ ମାନେ ଲାଜେ ହଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇନେ ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏନ୍ତା ଥୁପକି ଗୋଟେ ସରଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଇଲା ପରେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍ଗ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବେ ସେତେ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେସି আমার কাকে এটা বুড়া বাবু দিয়ে শিখে দিয়েছ কাকো এটা পরে নারী শিক্ষা পুরাণର কথা আচ্ছা প্রাণ সিন্দুর 80 টঙ্কা 90 টঙ্কা হেলা না যদি 3 দিনে ফুকি দেবে বলে আজ্ঞা আমার গরিব দুঃখী লোক পরিবার সে চলা সুখী সিন্দুর সে ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିସି প্রাণ নেতিবা কাকো ତ 4 ନମ୍ବରରେ ସିନ୍ଦୁର କାହାଠାରୁ ଉଧାରି ବି ଆଣବାଟା ନାଇଁ हाँ हाँ দিনে ওদে ইয়া গো তার বড় মা তোমার সিন্দুর রাজ করে দেখনে দিওনি ନାଇଁ ନାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ ଖେଳ କର 5 ନମ୍ବରରେ ଆଇନା ବ୍ୟବହାର କଲା ସମୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପିଲା ପଜାଡି ଥିଲା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରବାଟା ନାଇଁ ସେଟା ଅଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ହେସି ଅମଙ୍ଗଳ ଏ ପିଲା ହଁ ହଁ 5ଟା ଜାଗାତି ଆମେ ମା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରଛୁ କିନ୍ किन କିନ୍ किन ଜାଗା जगह ମାଙ୍ଗରେ ପହିଲା ବର୍ଷ ସେଟା କସନ୍ ପତି 2 ନମ୍ବରରେ ମଥାରେ ଦେଶ ସେଟା କସନ୍ ସତୀ ଶକ୍ତି 3 ନମ୍ବରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଗଳାରେ ଦେଶ ସେଟା ଭକ୍ତି 4 ନମ୍ବରରେ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଶନ୍ ସେଟା କସନ୍ ଦୀକ୍ଷାତି ଦୀକ୍ଷାତି 5 ନମ୍ବରରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖାରେ ଦେଶନ୍ ସେଟା କସନ୍ ଶଙ୍ଖାବତୀ যে হাটা সংখ্যাবতী এটা সিন্দুরের কথা আমি তোমাকে বুঝাই এটা 5 জায়গা না 5টা জায়গা আর গোটে কথা আমি পচুরছি যেতেবেলে আমার বিবাহিতা মা মাতা মানে হুম ঠ্যাঙ্গান লোকে তো ছাড়ো তো ননির বিনগুলির বন্ধু বিবাহিতা মা মানে গাদি পাদি নেই যাসন কে সাবুন শ্যাম্পু তো লগে দুছন গাদি গলে नहीं लगाबे के कोन মোথার সিন্দুর লিভি যাଉଛି। গাদি পাদি করে এবা বেলা তো মোথার সিন্দুর নেই থে যে হে মহকা কে মা মানে বিধবা হেসন কি সধবা হেসন হে কথা গোটে আগে কহত ओहो नारी जाति गाधी गले सिंदूर मांग धुई ही जैसी जे सारा विधवा हैसन की साधवा थिसन तो शास्त्र हिसाब आम जदि चलमा गाधी जीवार आगर माँ मैंने गोटे कर्म करबार कथा गोटे काम करबार कथा खेई हाथर कनिष्ठ आंगुल एटा डेबरी हाथर कनिष्ठ आंगुल एटा डेबरी आंगुलर कनिष्ठ आंगुरे सिंदूर के एंता टिके पुछी करी डेबरी गोड़र लेडी रे पुछी कर जदि आम गाधी जिमा बोले सिंदूर लिभि गले भी सेटा आम विधवा नहीं हो साधवा थिमा आउ ई कर्म नहीं करी कर जदि आम गाधी जिमा सिंदूर लिभि गले आम विधवा संगे समान हो जाएसु তাহলে সবটা চলবা মোর কমিয়েটা তো এটা নেই না লেডি নেই না যে क्या लेडी বলে স্কুটি চলো থিলা আর অ্যাক্সিডেন্ট হলা যে আজকে তুমি তার কটিং করা হইছে এন্তা করতে আসি লেডি নেই না যে क्या পুছি আবার तुमर गोटे लोक सिना समस्त तो शिक्षा पाई पारबे মানে পুছি আলে মোর লেডি তুমি পুছি দে आगो एही परि जान जन हो सते पुराण रटे विधान जहा जानी तिली कहिली बुझाई जहा जानी तिली कहिली बुझाई सते सुनिबे सभार जन मोर मोहन क्या कहू चलिलु जन मोर मोहन सुनल के सिंदूर कथा बोले छी जे माय गो মা মানে ফের যোছন না শুনলে আর हां यहाँ तो ई जीवा प्रेम समय- भाव कोने करमुना काहे ना जी আর মুই ওটা আসলি তোমার দিবানা গো ई प्रेम भाव कोने करमुना गो माई मानी जामुना ए प्रेम भाव कोने करमुना से कथा के नहीं करमुना गो माई मानी जामुना माई गो मानी जामुना
অক্ষর সমস্তঙ্কর ব্যবহার প্রেম বলি অঢ়ে অক্ষর সমস্তঙ্কর ব্যবহার জানি জানি কেহে সজন মুই আসিছে তুম ঠিকানা ঘুমাই মানি যামনা প্রেম ভাব কুনি করমনা প্রেম ভাব কুনি করমনা আগো মাই আগ প্রেম প্রেম বেনি মত তাহা জানন্তি পণ্ডিত প্রেম গুটে এন্তা জিনিস গো রাধে মা কে প্রেম করছো বাপা কে প্রেম করছো ভাই ভাউজ সমস্তଙ୍କୁ প্রেম করছো মাই গো বয়স নে বকবকুছে গো ଏବେ ମତେ ପାରେ ହେନ୍ତା ଉଠିକରି ଧର ଧର ଆଗ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ବେନି ମତ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଏ ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ କୁ ଗୋଚର ସିନା ଏ ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ କୁ ଗୋଚର ସିନା ତୁମାଇ ଜୁହାର କରୁଛ କଥା କେ ନେଇ କର ମନ ସେ କଥା କେ ନେଇ କର ମନ ମାନି ଯାମନା ମାଇ ଗো ବାବା ମତେ ଘର କେ ନିଅ ଗো ଧନ ଘର କେ ଆଗୁ ମାଇ ଆମର ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କେତେ ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା ବୋଲେ ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ହଁ ହଁ ଦେବ ଦାନବ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲା ସମୟରେ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଐରାବତ ହସ୍ତି ହସ୍ତି, ପାରିଜାତକ ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପ, ଉଷିଶ୍ରବ ଅଶ୍ଵ ଅଶ୍ଵ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ଶଶୀ ଶଶୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଳନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତ ଜନ୍ମ ନେଇ ହେଇଥିଲେ ଜଳନ୍ଧର ବି ଜଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପଛେ ହେଲେ ସେଟା ଧନ୍ତିରି ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗୋଧେନୁ କାମଧେନୁ ଗୋ ଗୋଧେନୁ କହେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମିଳୁଥିବା କି ନାଇଁ ଗো ଅମୃତ ବିଷ ଅନେକ ବିଷ ଗୁଡିଏ ଅମୃତ 14ଟା ଏନ୍ତା କରି 14ଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବିଷ ଲାଷ୍ଟ ବେଲକେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କଲେ ବିଷ ବାହାରି ଗଲା ଶିବ ଜୋର ସେ ବିଲି ଦେଲେ ହଲା ହଲା ବିଷ ବାହାରିଥିଲା ସେଟା ସବୁ ଦେବତା ଗୁହାରି କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିମା ତ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅଧା କଣ୍ଠରେ ବିଷଟାକେ ରଖି ପକେଇଥିଲେ ଆହା ଶୁଣି ରାଧିକା ହୋଇଲେ ମୌନ ଗো ଶୁଣି ରାଧିକା ହୋଇଲେ ମୌନ মদন আরতে নন্দ নন্দন রাগে কবাট কুমাইলে লাটে ফিটিলা গলা খঞ্জা সহিতে শ্যাম ভিতর আউ ধরাই বলি ভেরি পূজ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ बाबू आइल गो देखो अरे जिमी जिमी बोली जाई नहीं पारु छे तोर नीला चलर धाम के
জগানে রে ই জগা নে রে নেই যা তোর পুরী ধাম কি জয় জগন্নাথ। হে জিমি জিমি বলি যাই নাই পারুছেন জিমি জিমি বলি যাই নাই পারুছেন তোর লীলা চল রাধা মনে জগানে রে রে যা তোর পুরী ধাম জগানে রে রে যা তোর পুরী ধাম রাধে রাধে। বলে জয় জগন্নাথ স্বামী কি বছরকে থরে তোর রথ যাতরা লাগিছে ছেড়া পহরা তিনি ভাই বহেন রথে বসিতিলে চলুছে হসি চেহারা হে বছরকে থরে তোর রথ যাতরা লাগিছে ছেড়া পহরা রাধে রথ খিচা মজা আরে কিয়ে কহি পারবা তোর রথ খিচা মজা আরে কিয়ে কহি পারবা ভাগতিরে দেখিনি রথকে রাধে 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 রাধে। জগানে রে যা তোর পুরী ধামকে জগানে রে যা তোর পুরী ধামকে রাধে রাধে ও শ্রী শ্রী জগন্নাথ স্বামী কি আহা যশোদা কৃষ্ণଙ୍କୁ কুলে বসাই মুখে চুম্ব দেই ক্ষীর খোয়াই যে কহে বৈদ্যনাথ আহা রাধা দামোদর চড়িবে নিকর সূর্যজন হে সূর্যজন হে হরি হে যুগল হে না সম্পূর্ণ সূর্যজন হে बोलो श्री श्री राधा कृष्ण की जय। श्यामला सर्वदेवा देवी की जय। कमिटी बालंकर समस्तंकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार हरि बोल। माँ भौणींकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार हरि बोल। ग्रामवासींकर समस्तंकर मंगल हो एक बार जय माँ बेंजारण की जय माँ मणिकेश्वरी की शिव पार्वती की दंडर सर्वदेवा देवी की जय गणपति बापा की अपना अपना गुरु गोविंद की भारत माता की बोलो भाई प्रेम से वंदे